o Iglesia Adventista del Séptimo Día ug sa ato usab nga kinatibuk management and staff sa NBS no nung Learning Broadcasting Services ang atong CEO Sir Jimson G. Bruma Mundido, ang atong General Manager, COO, Ma'am Girlie Maglangit Mundido, atong Legal Counsel, Attorney Ronel Inot, Attorney Baldomero Boy Baliling Fernandez, Attorney Arman Bindalian, ang atong Network Manager, Sir Yunel Rodriguez, at usab nga Station Manager higala sa Nung Leading Infinite Radio, Butuan City, no? Si Sir Nico Fernandez Casal, usab mga higala dito sa 100.1 sa Nung Leading Infinite Radio San Franz. Sir Ronel 5, no? Usab dito higala sa 94.3 Nung Leading Infinite Radio Ipil Sambuanga Sibugay. Sir Joel Ulandag. Okay, galing takna. Kumusta? Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pagpaiguban din sa atong programa. No, ninitak na higala natay kauban, no, atong kauban din sa atong partner higala din sa atong programa Yamog sa Kabuntagon. Brother Jihil Bahian. Okay, kumusta maing buntag da, Brother Jihil? Yes, good morning. Labi na sa itong mga suki nga tigpaminaw. Mayong buntag kanyang tanan. Ako ay yung higala sa kahanginan, si Manghel. Si Manghel, mga kahigalaan, makiguban kaniyo sa kanin mga orasa. Kunya hangtod sa lasing kontak na sa Kabuntagon. Dinhilang sa inyong paborito nga estasyon. Infinite Radio 90.1 Butuan. Okay, salamat kayo, no? Kauban itong Manghil. Hilot mong guni siya makaiksunan ng Manghil-hil. Okay, so makaiksunan na. Padayong tapay guban. Kumusta? O nagalaam kita nga nakamukanunay sa maayong panlawas, no? Ang grasyag panalangin sa Diyos atong nabatan sa matag karon og unya. Dini sa atong pagpaiguban o alang sa pagpadayon sa unahan ni Gala. Sa dili pata magapahigayon sa pagampo sa kawit unang atong mapatalinghugan, awit nga naguluhan ang saad sa Dios didto sa langit. Ang saad dito sa langit, may puloy ang dayon. Unya dito, walay kagul-anan. Busa mo ko yung
siya na tumana, andam ka na ba, igsoon ko, handuma nga mo balik siya. Mao'y handum sa ka, singkasing ko nga malipayon, nga maka puyo kayo dito. Pagkatahong puloy-an ni Jesus gihandam, alang sa tanan nga nagtuman. Busa man lang kau na kita, samtang may kahayag pa, kay kun mangit-ngit, wala na'y makapana. Kay kun mangit-ngit, wala na'y makapana. Okay gala, akong gidapit ng tanan sa pagduyog alang sa ato nga pag-ampo. Ninintak na karon sa iyong kabuntagon. Pahilo na, kauban na to si Brother Jihel alang sa ato nga pag-ampo, mga kaigsunan. Sige, atong piyong atong mga mata alang sa itong mga pag-ampo. Dalaygon, sinimbahon, mahimayaon, ug may hugmaong Diyos, kansang trono na sa mga kalangitan. Ikaw maong Diyos nga nagahimo sa mga langit, sa mga yuta, sa mga dagat, sa mga tuburan, sa mga tubig, bisan pa sa lakip na hilala naman ang mga kinabuhi. Aba, Father, nintak na karon sa kabuntagon, dako kayo mong kalipay, sa pasalamat nga di kanimo, nga kami imong gihatagan ug dugang kinabuhi, imong orasa, o nagahangyo lamang kami nga di kanimo, nga sa mga bulaton imong gipiyang ni kanamo. Amo kining mahimo, pinagi sila kung tabang ika nga di kanimo amahan. Samtang kami karon magatuon sa imong mga pulong, gikan sa balang niya kasulatan, naghangyo kami ikaw mag-aabli sa matag usan makasing-kasing hunahuna sa pagsabot niini, tungod kay kini maghatag og giya sa matag usan mo nga pagkinabuhi mo ning kalibutan na aron ka ang mga pagbuhat, mahimo kining uyon nga na sa imong kabuton amahan. Labi na sa mga nagapaminaw ni mga orasa, ikaw panalangin usab kanila amahan nga makasabot usab sila ni mga pulonga nga amo nga pagatun-an karon naman. Busan ni taknakaw sa kabuntagon, daghan pa kayo mga pulong wala matos mga bila pasalamat kayo sa kanunay pagtubag sa pag-ampo sa ngalan ni Kristo nga Dios ug personal manluwas. Amen. Okay gala, ninintak na padayon tan sa atong pagpaiguban sa atong programa. No, dinhi sa atong programa yamog sa kabuntagon o sa katak na higala kita magapaiguban. Taman alas 5 sa kabuntagon. Okay, sa tanan nga mga nagapanikay-sikay karon atong mga nanay, mga tatay, kumusta maing buntag, no? Nganintak na nagapangandam na usab alang sa ilang matag usa ka mga buluhaton, labi na usab sa atong mga driver nga walay puasigal ang pagpamasada alang sa paghatag og public service, no, serbisyo publiko. Og nahimong kabahin sa mga pagpanginabuhi gala, no, mga overtimer nato nga mga driver. Kumusta? Maayong buntag, amping kanunay sa pagmaniyo, ha. Diya sa kadalanan higala to hinumduman nga kinahanglan nga dubli amping, no. Kay ngano daghan ang salakyan o niya posible lagmit sa mga disgrasya kung walay protection sa Dios. Munang ampo usab ta kanunay sa tong tagsa-tagsa ka mga pagpaningkamot o mga pagpanarabaho. Tong mga security guard sab nga mga maabtikon og gitawag makaigsunan og nagamonitor, no, nagabantay sa palibot. Kauban na sab nato igala dinhi sa ato nga istasyon, no, makauban nato dinhi sa ato nga programa, no, atong istasyon makaigsunan si Brother Sir John Lloyd. Sir John, good morning, kumusta, no? Og mabtikon kini nga partner din hi makaigsunan. Sab ang atong station manager Sir Nico. Good morning da sir. Sir Ivan o Sir Chris, no, siguro naka-monitor sab, nakapaminaw permanente kay mga kabahin sa mga buluhaton, no, Sir Jasper o si
Sir Tanyara, no, ni adin karon kauban na to mga higala, nagpabugnaw-bugnaw sa sayong kabuntagon, no. So, nintak na mga kakaigsunan, parenta sa itong papaygoban, kauban na sab na to din atong partner makaigsunan, no, si Brother Jihil Bahian, no, alias Manghil, no, okay, Manghilot man ni siya. So, mayong buntag da sa imo ha, Brother Jihil. Yes, good morning, Pastor. Okay. Sa ato ang mga maginang karon, Pastor, nga nagapanikay-sikay sa ilahang pagkaon ba? Tungod kay sugad din nga orasa, pila na lang ka minuto, oras, wala na. Pamahaw na po, Pastor. Ting pamahaw na. Namahaw na ka, Pastor. Timbaya ato yung mong partner dito sa Panimalay day kay Rowena o kay Cyrus na mayong buntag, mayong nga pagpaminaw. Timbaya po itong mga kaigsunan na to sa yung Panimalay. Ay, una-una, ato panimbaya atong asawa diha, Loida, og si Jeliona, og si Kizian. I hope nga, kwan, Naminaw sila karon. naminaw karon. Oh, basig tulog pa pud karon, no? So makaigsunan kagahapong adlaw nga igpapaulay Sabado, no? Natay fellowship iba brother, natay fellowship dito sa Sumilihon, no? So sa mga nagaduyog, nagapaiguban sa itong fellowship dito sa Sumilihon, okay, atong napatalinghugan ang mga pagpadasig, mga pagpalig-on sa to sa pagpangalagad nga to sa atong Dios, no. So ato sa timbayaon na evangelist dinhi sa gikan sa 230 last 3 digit number mga kaigsunan ng ato nga nagapaminaw sa ato nga programa mayong buntag Pastor Nel, ang pulong sa Ginoo mauunta ang ilang subayon og dili magpakasala, no. So muni iyahang naka-hook up dire Pastor Nel dire sa Nunglading 93.3, no, Ipil Sambuanga, Sibugay, no. So maayo nga pagpaminaw diha sa taga Sambuanga, no. Ato ning gibasa makaigsunan kay katong naging program wa na to nabasa, no. Hook up magyapon ta sa San Franz, sir, no? O sa Sambuanga. Okay, punta. Okay, kumusta mga taga Sambuanga, ha? Mga kaigsunan na to sa Sambuanga, pwede po mo paabot sa inyong mensahe para matimbaya na mo diha. Kay, dili kay ko kabisado diha sa Sambuanga, no? Sa ato nga mga kaigsunan diha, nga naka-monitor, nagpaminaw sa ato nga programa. Pakipaabot sa inyo hang mensahe, no? Dini sa ato nga dini sa to ang number mga kaigsunan, no. Pwede ninyo mapaabot inyong mensahe dinhi sa number nga atong ginagamit, no, dinhi sa ato nga pagpaiguban alang sa inyohang mga pagpanimbaya sa cell number na to bingala 0950-620-5679. Usbo na ko igala 0950-620-5679. Okay, brother, pakitimbaya diha sa imuhang mga viewers na kay mga viewers diha sa imong live, no. Oh, na nakatanaw din karon sa tong live si Hercules Bahinay. Good morning. Nimo diha, brother. Og si Shiny Bahian. Og si Lynn Galo. Og si Person Enriquez. So, mo pa na sila nakamata karon sayo. Bisig na pa'y uban diha nga wala nimo nabasa. Sabi di na mag-view sa imong sunod. O i-scroll kay basig na pa'y. O naidaghan lagi. Timbaya asa na kay. Si kuan Master Pugi. Mm. Si Manghil sa kuan manghilot ni sa kuan. Nasnuli. Sa nuli. Si Master Pugi. Good morning nimo diha, Master. I-scroll kay. Uban pa dagan basta mura na sila. Si Lingalo. Silingan nato ni sa napay next i-scroll daw. Basig na pa sa ubos. napara. Ay, di na mag-view sunod. Sige. si Joel Corton Espanya. Espanya. So, good morning sa inyo tanan. I hope nga naa mo sa mayong panglawas karon kay nindot magud magbuhat ta sa atong mga bulaton ngipiya sa Ginoo nga naatas sa kabaskog sa atong mga pamati ba. No? Kay lisod kayo panahon karon magluya-luya ta. Taas na kayo ang atong pamaliton. Magluya pa pa kita nasamot na gid atong problema ng kadaghan. So I hope mga kahigalaan no nga nata sa maayo nga panglawas sa matag adlaw.
Pastor. Okay, salamat kayo no sa atong mga nag-view usab din sa Nung Lading Infinite Radio no sa atong Facebook page mga kaigsuonan. Mayong paminaw ilabi na diha sa kay Mads Maribik no Garciliano Cabridas Garciliano nga 24/7 po ni sila diha evangelist nga naminaw gud sa Nung Lading Infinite Radio. No, sa atong mga kaigsuonan, sugod tag pagpanibaya brother, sugod tag pagpanimbaya dito sa Mahayahay, Mahinay family, no? Og kumusta og mayo nga pagpaminaw ninyo diha? Labi na kay brother GC Mahinay, kay brother Joas, kay brother Richard, no? Kisa pa brother kisa pa tong tibayaon sa Mahayahay. No, mga kaigsuonan na to diha, di man nato maisa-isa labi na kining na mga mahinay nga bag-o na pug apelyido kay naminyo naman, no? Na-change na. O na-change ng apelyido, so dili kay nato familiar ang ilang mga apelyido evangelist, no? Oh. So mayong buntag daw diha kaninyo tanan sa mga nasa iglesia sa Mahayahay. So diri sa iglesia sa Sigsag Church, no? Mga kaigsuonan na nato there, brother, pakitimbaya sa taga Sigsag Church. Manimbaya ta diha ka Jeronimo Cabridas. Mata na siya karon. Good morning nimo diha. Ang labi na ni Juni Escobido. Good morning. Kang Gisrel Bertudes. Good morning. Taga Sigsag tanan nga mga membro sa iglesia sa Sigsag. Good morning kanyong tanan. Nagdinhi po Santikala. Good morning kang Noriel Bahian uban sa imong pikas sa kinabuhi. O kang brother Ruel Bahian. Good morning. Yan sa man kang Anami Basaw uban sa imong kapikas sa kinabuhi. Good morning. Na mayo nga na pagmata. Yung ining kaputagon. So no, napay mo na to matimbaya sa Sigsag Evangelist Pastor Alima, no? Pastor Alima. Kumusta? Maayong buntag da Pastor o Brother Joel Murillo no di sa sakop sa Sigsag Church. Okay, so sa tanan pa nga mga kaigsuonan na to diha ha. Kung naay wala na to matimbaya, igna lang ko makita ta nga Pastor wa man jud ko nimo timbaya Pastor. Sagdi lang. Okay, sunod di na to may balon evangelist nga na gid na minaw. Kay nga naman. Kasuko Pastor. No? Okay, diri sab sa Sumilihon, no? Brother, pakitimbaya sa mga kaigsuonan to sa Sumilihon. Sila ni Papayo. Brother Mapayo. Brother Mapayo. And family, Brother Usin. Sa nga ni isa. Si Mahilom. Mahilom family. So tanan diha nga taga Sumilihon. Good morning. Maayo nga pagmata ninyong tanan. Dito sab sa may may Bayabas Church, brother, no? Mga Katli. Katli family. Sa apelyido na natin. Usab taman ang apelyido na kay mga sa dagan no mga kaigsuonan na to diha si brother kalimot na lagi talaga aning uban na to mga kaigsuonan ba wa puti listahan din eh. Tong kauban nako tong evangelist diri brother daghan na taas-taas gyud ta mong listahan og nilistahay kay para gyud matimbaya no nato mga kaigsuonan nga nagapaminaw din sa tong programa diri sa Butuan no sa may Budding Church. Brother Mr. and Mrs. Sito Taganahan, Aiki Taganahan, o Brother Bulitsiga, no? O sa uban pa nga mga kaigsuonan na to diha sa Budding Church, no? Candilasa family, o Abilianosa family, no? O Sister Karin, kalimot nga apelyido ni Sister Karin, no? Murag naa sa nasipit na siya nagpuyo siguro karon. Okay, maayong buntag ha, maayong pagpaminaw din sa atong programa sa Yamog sa Kabuntagon. Diri sa brother sa may Abilan, no? Udtuhan family o Ginoo family. O kay kuano sab si Sister Loida Bitor, no? Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Dito sab sa may Alubihid, no? Nakila family o Timblor family o sa paning uban nga mga family brother Mr. and Mrs. Arubo, no? Maayo nga pagpaminaw o Maluni, no? Kay Mr. and Mrs. Binji Maluni, no? Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagpaiguban
no, sa napay mga kaigsuonan da evangelist. Si Margie Kuray. Oh, Margie Kuray, no, mayong buntag, mayong nga pagpaiguban. Okay, sa tanan pa ha. Dili kay nato masulti ang tanan, no. So mayong buntag, mayong nga pagpaminaw din sa tong programa Yamog sa Kabuntagon. No, sab dito sa sa paman ni brother dahil sa Ginabsan. Oh, kay sa baning apelido ni sa taga Ginabsan ha, kalimot ka. Brother, no, mayong buntag diha sa mga taga Ginabsan, no? Kay Elmer, tanawa loading kay Evangelist brother, loading kayo ning basta mga ngalan nagali. Talaga. Basta mga ngalan tungod sa kadaghan, loading kay ng internet, no, usahay. Oh, so mayong buntag ha, mayong Kanduli family di ay na-registered kay brother Elmer Kanduli, no, uban sa mga kaigsuonan po nato diha, no, sakop sa Ginabsan Church dito sa may Simbalan. Oh, di ba to sa Gunya family, Tabamo family, no, mayong buntag mayong pagpaminaw kaninyong tanan diha. Og labi sa Bitan-agan, no. Ginoo diha. Oh, Ginoo family, no. So Brother Louis, no. Ubad sa papausab ni Brother Louis, no. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagpaiguban mga kaigsuonan. Okay, nintag na mga kaigsuonan atong gitagaan og panahon, brother, kining pagpanimbaya dinhi sa Domingo nga program, no, kay ang atong program manggod gikan manggod sa Domingo paingon sa Biyernes, no. Munang Lunes to Biyernes focus ta sa pagdiscuss mahitungod sa pulong sa Ginoo sa mga topic nga atong ginahisgutan. Unya diri sa adlawng Domingo gitagaan nato pagtagad ang mga pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan, no. Sa mga naga-monitor nato, napabay timbayaon nimo diha, brother? Diyos mahinay. Good morning. Naka-tanaw siya karon sa bangay. Si Jasper Timblor, naka-like po siya. Ipang-greet na diha, brother. Kaya di na mag-view ni mo sunod. Oh. Di na mag-view sa imo sunod. Di na mo na ipang-greet diha. Kumusta ha? So, dinintakdaan siguro hurot-hurot na natog timbaya kung wala man o galing ang uban. No? Labi na diha sa may malapong day. Brother, kay diha man gud ta nagwaligikan, lanog-lanog diha ang nung lading Infinite Radio, 90.1 diha sa may malapong. Diha pod sa Purok 5, dito pod sa Purok 2 ug Purok 3, no, kay ato man ang nahatagan daw mga tratados good. So muna nga naa pod day tigpaminaw diha sa mga istasyon, no. So, siguro sa uban pa mga lugar nga nagapaminaw pwede usab mo makapaabot sa inyong mensahe dinhi sa ato nga programa aron nga amo mong matimbaya mga kaigsuonan kay para pod nga matagaan na to pagtagad, no, kining ato mga nagapaminaw usab sa atong programa mani atong hando mga kaigsuonan nga ang ato mga kaigsuonan ato silang mahatagan og pagpaabot, no, mga mensahe, magiyahan pod mga pagpadasig, mga pagpalig-on, no, dinhi sa pagpangalagad ngadto sa atong labawng makagagahom mga kaigsuonan. So muni atong paningkamutan, no, labi na sa atong pagpangalagad, panginabuhi nato adlaw-adlaw kauban nato ang Dios gyud kanunay. Muni atong tuyo mga kaigsuonan nga ato gyung mapaabot kini, no, ngadto sa mga katawhan kining pulong sa Ginoo nga mo'y maghatag natog yamog, no. Abi nimo, brother, kining yamog manggod. Muni kung ato hinumduman, brother, ha, kana bang taas kayong init. Oh, pero ang pangutana nganong makasurvive pa man ang mga tanom. Kana bitong sa taas sa kainit, nganong makasurvive pa man. Ato hinumduman nga tungod sa yamog sa kabuntagon. Nga dili dayon kung magkataas-taas magani ang init mga kaigsuonan, dili dayon siya mamatay. Mudagan pa gyud siya panahon. Nga naman tungod sa yamog nga mo'y nagpabugnaw kaniya. Sa tosab nga programa, brother, kining yamog sa kabuntagon nga maampulong sa Dios, muni ang mag-supply nato. Sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Sa espirituhanon nga kahimtang, pagpangalagad ngadto sa Dios nga pinagi sa yamog mo'y makapabugdaw kanato
nga mahimo ta nga makasurvive ta sa kainit sa pagpangalagad, no? Sa may kainit mga pagsulay, mga kasakitan, no? Unya kung dili nato nabuhaton mga higala, ang resulta dili ta makasurvive, no, sa ato nga pagpangalagad. Ngano man kung isgot tag pagpangalagad mga higala, daghan kaayoy mga pagsulay, no? Daghan kayo mga pagsulay mga kaigsuonan nga ato yung agian. Na kining pagsulay nga ato agian, mo man pud ni gipaabot sa Dios para pud malig-on ta. Kay kung dili man gud pud ta sulayan, brother, di ba dili pud malig-on ang atong pagpangalagad? Dili malig-on, dili ta makalahutay kung walay pa nga pagsulay nga maabot sa matag usa ka nato. So kabahin gihapon siya, no? So di sa pagpangalagad, brother, kung maghisgot ta og yamog pulong sa Ginoo, so dapat ato na siyang mabatnan, ato na siyang mahimo nga gitawag nato ma-receive pagkabuntag sa kahimtang nato, ngano man kay dili gyud likayan, di gyud malikayan nga do na tay daghan nga pagasagubangon mga pagsulay. O nga kasakitan, sumala pa sa Ecclesiastes 3 versikulo 10, giandam na sa Dios aron sa pagbansay nato. Kanang makuan pod, brother ba, kanang ma-justify pod ang atong pagdawat sa Espiritu sa Dios. Nga ibubo sa tuah. Unya ma-justify pod nga ang atong pagdawat sa gisaad sa Dios nga kinabuhing walay katapusan. Diliban ka ang saad sa Dios kinabuhing walay katapusan. Unya karon dawaton lang nato na sa murag wala tay nahimo. No, dili pod kaayo makatarunganon nga tagaan ta sa Ginoo kinabuhing walay katapusan, tagaan ta sa papuyon ta sa Ginoo na nang gisaad nga langit ng pulianan sa to kadako, brother, ang giandam sa Ginoo. Gamera to? Gamera. 2,400 kilometros kwadrado. Inana ka gamay ra din na, brother, nga balay. Gamera, tibok kalibutan gud, no. Sa to pa makatarunganon nga tagaan taniana sa Dios. Ngano man tungod kay nakita sa Dios ngaming lahutay ta. Di ba? So muna nga kining pagsulay ato sa ning tagaan og pagtagad ning pagsulay evangelist. Brother, no, dinhi sa to nga programa. Kining kasakitan nga maabot sa tuwa sa pagpangalagad mga kaigsuonan, usa na siya kapamaagi para malig-on ta, no? Makatarunganon nga papuy-on ta sa Ginoo ni nang iyang langit ng puloy-anan. Giun sa pagprove kaning giingon sa balaang kasulatan. Unsa may giingon sa balaang kasulatan? Buhata kaning giingon sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 14. Buhatan ninyo ang tanang mga butang sa walay pagbagulbol ni pagsukit-sukit. Nang pangutana karon. Giyon sa nato pagprove nga sa atong pagpangalagad, wala gid tay pagbagulbol, walay pagsukit-sukit. Giyon sa man nato pagprove. Moy ko nga wadyo ko reklamo, pastor, sulod sa simbahan wadyo ko reklamo. Ang pangutana, ingon ana ra ba kasayon? No. Unsay mahitabo? Sulod sa iglesia, dunay himuon ang Dios nga mga sakop nga dili na mo simbah. Proverbio man na. Gibuhat, gituyo man sa Dios ang tanang mga butang. Unsay rason? Para nga katong nabilin mo ay mamisita. Brother. Wa mo gibulahaton kung way nga ang kinaiya. Karon inigbisita dito, wa ka entertain na. Nya magbagulbol. Ang pangutana, angayan ta mo dawat sa kinabuhing walay katapusan? Angayan ta mo dawat sa Espiritu Santo? Nga gisaad sa Dios nga ibubo sa tuwa para makasugakod ta sa pag-abot sa panahon sa karisdanan? Mingo, Ibali pa sa kanang mangwinta, ibali. magbagulbol ta. Bulbol na. Kay, sige, bisita, magyapon mo simba. Ang pangutana, giunsa man pagkatuman sa Pilipos, buhatan ninyo ang tanang mga butang sa walay pagbagulbol o pagsukit-sukit. Kaya kung atong i-back sa history sa Biblia, usa sa mga rason nga nung wala sila makabot sa yutang saad, ang mga katawhan sa Dios nga gisaaran sila sa yutang saad, tungod sa ilahang pagkabagulbulan. So muna nga sa atong panahon usab karon, so ato gid na likayan.
Kay tungod na tong sitwasyon na duha rin nakaabot sa kalsaan. Mm. Pila to kabuk sila? Pila ka buok. 600,000 may labot ng mga nagpanaw bata, ha? dito sa Kamingawan. Wala mo to baya to no. Walay labot bata ug babae pag-ihap. Kami na. Mga lalaki ra to. Unya og maibutan lang na to, i-times 2 lang to. Napila man to sila kabuok. Hindi na. Oh, nagpanaw sa Kamingawan padulong sa yuta sa Kanaan. Nya Yuta tungod sa sa saan? pagkabugol-bulan lang pastor. Duha rin nakaabot. Duhara. Oh. Delikado gid ang pagkabugol-bulan. Oh, sumuna nga desulod sa iglesia, mga kaigsuonan, no. Kana mga tawo nga wala na magsimba, makatarunganon sa mga gituyo na si Ginoo, kay mubalik ra man gud na gihapon si Kimba. Mubalik ra na. Gituyo lang na sa Ginoo ba nga ayo lang sa simba ron ha kay atong sukdon ni mga kaubanan og kanang di ba ni magbugulbol og mamisita na sa imo. Oh. Nya karon kay permirong bisita, okay pa kayo no, happy pa kayo ba? Kaduhang bisita, okay na. Oh. Primero okay pa, sunod okay na. Pagkasunod na pong bisita, murag apiki na. Oh, pagkasunod bisita, bagot-bot na gyud. Na moingon day Ginoo nya, moingon day ang Dios, brother nga. Nya, qualified ka mo dawat sa akong gisaad nya, bagot-butan man ka. Di ba? So, ang pangutan na biblikal ba din na? Atong basahan ng Biblia. Proverbio 16 versikulo 4, gihimo ni Hiba ang tanang butang alang sa iyang kaugalingon tuyo. Oh. Gihimo niya ang tanan ay nagwalay labot na. Apil na oy, no? Ato hinumduman mga higala, apil na. Gihimo sa Dios ang tanang butang alang sa iyang kaugalingon tuyo. Naa si tuyo moy hinungdan iyan ang gibuhat. Oh. Karon, doon na yung mga panghitabo ngayon ana na magbuot ta sa Ginoo iyan ang gituyo kay para ma-prove ta. O kinahanglan nga atog yung i-justify nga wala gyud tay ipamatuod na to ba nga wala gyud tay pagbagulbol, no? Wala gyud pagsukit-sukit nga atong himuon. Nga naman mga kaigsuonan para nga angayan ta, no? Angayan ta nga kanang gitawag og angayan ta makaisunod batagaan, no? Ikaw, brother, kung naa kay trabahante bagot-butan, unsa kay imong una-unaon? Naglami kay pagamian og sweldo. Lami kay pagamian, dili dugangan. Sigangan, mes kay dugangan pagamian na hinuon. Oh. Nganong imong pagamian? Maray gud anay mo bata kung imong suguon, bugot-but, masuko biya ka. Nya dinhipog ka sa kalibutan nga kalihukan kini mga event ba. Di pa kaangayan mahimong finisher kung nag-apil kag dagan o di ka mo lahutay. So yun ana gid siya ang pag-alagad sa maka-analyze ta ba kita nga nag-alagad nga lisod gid kayo kabuoton ang kinabuhi nga gisaad sa Dios sa matag usa. Di gid yung anak kasayon nga magpahiyahay ratas tong kaugalingon nga kani di kung simbaron nasunod na kung simba bisyo sa ko karon nasunod dili na pod ana ba so dili na siya pwede. So ang punto diha iban brother sa atong panaghisgot kana bang pagsukit-sukit o pagbagulbol diha sa pagpangalagad sa Dios. Ngayon ba yang balang kasulatan no? Pilipos kapitulo 4 bersikulo 9. Buhatan ninyo ang inyong nakatunan og dadawat og nadunggan og nakita kanako og ang Dios sa kalinaw magauban kaninyo. So di lang day paminahon pastor. Buhaton ang atong nakatunan, nadunggan, na paminawan ang pangutana. Unsa may atong nadunggan sa diha magsimba ta? Di ba nakadungog tag mga pagpadasi? Yan na may gingon pastor nga tuhuan na nato ta. Di nang bahato tuhuan na ba? Igo ra kanito walay kapuslanan. Nagingon sa Santiago. Buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga walay binuhatan, no? So gipugi atong tagag pagtagada kining nga mga panghitabo ba. Gituyo na sa Ginoo ngano man pag-test sa ato brother. Gitest ba gisukod ta managingon sa Jeremias 17 bersikulo 10. Ako si Jehova nagasusi sa huna-huna, ako nagasulay sa kasing-kasing bisan pangani sa paghatag sa tagsatag sa kataw sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat.
nagasusi sa hunahuna, nagasulay sa kasing-kasing. Ang pangutana, giyon sa pag-probe nato nga wala ta makabagulbol. Giyon sa pag-probe nato, no? Diha man na sa mga panghitabo. So diha sulod sa iglesia, kung doon na may mga gitawag nato nga wala na mo simba, ato nang bisitahon. Diha sulod sa mga diha sa kinaman tayo mga departamento sa iglesia. Bisitahon na to, nga dili gyud ta magbagulbol. Wala gyud sukit-sukit pag moingon nga ato na pud nato, brother. O sige ato ta. Oh, ayaw gyud pakapini kay pag bagulbol galita. Pag abot ito sa langit, bagulbulan gyapon ta. Alangan man. Balik malangit. Oh, may lang lagi. May lang di ka nabutang sa hapit na impyerno. Matod pa, brother. Asa man kuno kana kanang hapit na langit o hapit na impyerno. May nga din nga. Dito na jud ko sa hapit na impyerno. Sure jud ka nga. Sure jud ka nga langit. Pero dito ka sa Hapit malangit. hapit malangit, sure jud ka nga impyerno, anak nga bahin, no? So ina na nga punto ba, no? Nga dunay purpose ang Dios sa tong kinabuhi. Sa tong kahimtang sa pagpangalagad, no? Dili na sa panimalay. Magsige mo glalis, sige mo away sa panimalay. No? Ngano man tungod sa kalisod. Sa unsa man yung kalisod sa mga batasan. Dili kalisod sa panginabuhi. Tungod sa kalisod sa mga batasan. Okay ra sa panginabuhi. Oo, makaya ra. Nya kay mo padulong man na sa batasan kay labi na sa magtiayon. Pagtan-aw nga kagalkal namang taro, no? Sudlanan sa bugas ba? Oh. Ana. Nya ang resulta, mura magsugod na deglalis, no? Mo sa redemption. Mausab ng tono. Nga murag dapat gali mag-diet kay basig sobra na timbang, no? Ina na nga punto ba? Lalis na dayon. Ang pangutana, bilang kita nangalagad sa Dios, nangalagad ta sa Dios, kumusta man? Na gamit or nakatunan na daw ang ato nakatunan ato bang na-apply? Kay kaning gingon man sa Filipos 4, brother. Buhatan ninyo ang inyong nakatunan og nadawat. Asa man dapit ni? Kanang atong pagsimba, pagpangalagad sa Dios. Daghan tay nakatunan diha. Daghay mga pasidaan, daghay mga pahimangno. Unya, kanang tanan, kung unsa ato nakatunan, unsa atong nadawat, di ato nang buhaton. Asa man ta magsugod og buhat dito sa atong panimalay. Di sakop sa panimalay sa Dios. Nga dili gyud ta makabagulbol. Dili magsigiga lalis kay nga naman unsaon na to? Unsaon paghatag sa Dios? Nga naman mga kaigsuonan, tungod kay doon naman gud siya mga pagsukod. Mo nagingon gibasa nato ganina sa Jeremias, gisulayan ta niya, gisusi niya tong hunahuna, unya gisulayan niya tong kasing-kasing. Mga pangutana, unsa man nga klase nga pagsulay? Kani kabahin ni, no? Kabahin ni nga gisulayan ang atong kasing-kasing, no? Kaya nga naman, diha sulod sa iglesia, dili man ta kaparehas og kapasidad. Mo bitaw sa tanang ni ingon si Kristo nga Pedro, gignan niya ingon si Kristo nga kang Pedro. Pedro, atiman na ang akong karnero, di ba? Tubag po ni Pedro, atiman ako na, no. Sunod na po Pedro, atiman na akong puros yun. No, na si Pedro. Balik yun, no? Sige, magbalik-balik. Balik-balikon man ang istorya nga. Pero ang punto is doon ay katuyuan. Doon ay katuyuan sa doon ay katuyuan sa pagsulti. Nganong doon ay katuyuan sa pagsulti kay sulod sa iglesia pananglitan sumala pa sa Ezekiel ang tao gipananglitan og karnero. Nga unsa man nga atimanunon. Atimanon ba? Nya kay na may karnero dihang linghod pa. May karnero nga gahi nagsungay, no? Manungag dagay panungag. Manungag nagalig magbalantay. Na may hinanang karnero. Ang musungag dili kay ang magbalantay manungag sa karnero. Ang magbalantay makitag magbalantay manungag og karnero kay ang karnero ra may magsinungagay. Di ba? Sulod sa iglesia. Tigbulag ra ginang. Ang magbalantay tigbulag. Pero kung ang magbalantay manungag sa karnero, di na magbalantay. Karnero na. Kaniro na. Nga nahimong magbalantay. Dili pwede nga karnero may magbantay sa karnero.
Okay, maglagmit, magsinungagay gid mo. Apil naman Di ng po pwede o magbalantay, guyoron po sa kanero. dili Di po pwede. Di na siya magbalantay. Di na magbalantay, no? So muna nga dunay daghan nga mga pagsukod sa tong pagpangalagad mga kaigsuonan ngadto sa Dios, no? Kaya tungod sa Heran Pastor no nga ang kaning mga pagsulay sama man gud na siya sa pag ulay nimo sa usa ka ulawan ba. Di man pud na siya tawag pure gold kung dili nimo siya i-process pag-ayo. Pinagi sa kalayo. Sama sa mga to ang pagtuo, dili nato ma-justify na pure good na yung atong pagtuo kung dili ta sulayan. Kaya na may uban, bisan dungog istorya lang mabati. Wala na, di naman balik pagkasunod. Simba. Oh, so to pa pagsulay, Pagsulay. no? Ato sa timbayaon na yung mga viewers diha. Maragyapon, na si Ren Lazaro. Good morning. Si Aiki, Taganahan. Good morning. Nakatanaw sila ron. So, ingon na brother, no? Kining pagsulay, mo man nag-ingon sa unang Pedro 4:12 na ato ganing basahon na. Mo sa ni atong hatagan og pagtagad karon kining atong topiko may tungod sa pagsulay, okay. Mo na siya atong hisgutan karon nga pagpalig-on ni pagpadasig, no, sa matag usa ka nato sa pag-alagad ngadto sa Dios. Unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 12, no, na siya giingon din niyo. Mga hinigugma, ayaw kamo pagkahikurat sa magasilaob nga kalisdanan nga magaabot sa pagsulay kaninyo, nga kaha pagaigno ninyo nga usa ka talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Dili na ni basta-basta, no? Sana. Kay ganing kada makaingon na ka ba nga burdi na gyud ni maayo, no? Pero sa giingon, mga hinigugma ayaw kamo pagkahikurat. Ayaw ka kurat-kurat diha, no? Murag di ni maayo ba? Sobra na ni. May sobra diha. Puro sa na pagpaabot, pagsukod sa to pagtuo. So, dili ka dapat makuratan. No? Kita mga kagsunan, dili ta dapat makuratan pag moabot na siya. Nga naman, kay giandam na sa Dios para malig-on ta. Yung moingon din ta nga, wala na may Ginoo. Grabe naman kalisod na ko. Ay, wala'y Ginoo na, oy. Paabot na sa Dios ngano man usa man gud ni ka pamaagi nga mas labing maduol ta sa Dios kun ato na siyang ma-receive ngano man kay mao man ay pagtawag sa Dios nato atong tanaw ning balang kasulatan na mo nay purpose sa pagtawag sa Dios kanato mga kaigsuonan, no? Nganong makaingon tag mo nay purpose sa pagtawag sa Dios kanato nagiingon sa balaang kasulatan, no, nga gipadasig niya sa matag usa ka nato. Gipadasig ba? Gipalig-on ang atong kaugalingon diha sa pagpangalagad, no, ngadto kaniya mga kaigsuonan. Kay dili man pwede nga dili talig-unon, no? Kay ngano man kung dili talig-unon sa pagpangalagad, lagmit mawala ta, no? 3:21 sa unang Pedro. Nagingon din niyo atong tan-aw ni mga kaigsuonan. Kinigiingon sa unang Pedro 2:21. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Atong tan-aw niya. Ay ikaw kuno basa diha. Isip panghiyog post diha. Tugnaw kay atong programa. Unang Pedro 2:21. 2:21 sa unang Pedro. Nagaingon ang pulong dinhi, gitawag kamo sa Dios aron mag-antos. Kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo. O naghatag kaninyo panig-ignan aron inyong sundon. So, ato pa di ay nga gitawag ta aron mag-antos. Wala ta tawagan sa Dios para malipay. Lipay. Oh. Mahayahay. Mahayahay. Lugar ray mahayahay. Nay lugar nga mahayahay. Oo. Mahinay po ang namuyo diha. Kasi karon mahayahay, mahinay. Muna siya mga rason. Gitawag ta sa Dios aron mag-antos. Unya karon mag-uol ka nga nag-antos ta. Mo na purpose nganong gitawag ta sa Dios para mag-antos ta. Unya unsay gingon niya? Naghatag siya og panig-ignan. Kasi Kristo gani pastor no nga nagkinabuhi ibo ning kalibutan na anak dito siya sa Dios. Pero ngano man nga nag-antos man siya tungod kanato. So ang tanan gid ay so
Manawat nato ang mga saad pinaagi sa pag-antos. Nay katuyuan. Nay katuyuan. Sa katong nahitabo saya, tuyo man to niya. Nay message si Brother Mahinay, no? Sa iyang minsan atong tagdon. Mahinay. Me- Pastor. Mga tanas siya. Oh. Aslang ko pastor kining bunglayon sa iglesia. Ani. Makalahutay ba siya sa pagsimba from Butuan City? So ang bunglayon sa iglesia makalahutay ba? Lahutay oy. Oh, ngano man sa bala. Diha nga Oh. sa diha nga nagtanom ang katawhan sa Dios og trigo. Ang yawa nagtanom pud og kuan kanang bunglayon. Nakana ba sa to? Trigo og sa to isa pastor? Bunglayon. Bunglayon. Ang say ingon sa mga pagmata mo gud nila, na naman gud po bunglayon nga naturok. Ang sa ingon sa Dios, ayaw lang kay basin maapil ang trigo. Lahutay gid na sila. Padayon gid na sila sa pagsimba kay lahi man pud sila og kanang katungdanan god ang mga bunglayon nga nag-alagad. Lahi na sila katungdanan. Kana sila mo tigsulay sa mga dasig Oh. sa pag-alagad aron gid ta nga mawala ba sa ato ang pag-alagad. Ang pangutana diha, brother, makalahutay ba? Atong basahon ng Biblia. Mateo kapitulo 13 bersikulo 30. Pasagdi ninyo nga magtubo una sila, no? Pagdungan hangtod sa pag-ani. 5 ana. Pasagdi ninyo nga magtubo sila hangtod sa pag-ani. Ug unya sa panahon nga ting-ani, magaingon ako sa mga mangani, ibtan ninyo ibtan ninyo una ang bunglayon og hugpunga Bunga. sa pinungpong aron pagasunugon apan ang trigo tiguman ninyo sa akong dapa. Uy, ang bunglayon matud pa niya mupadayon bagsimba padayon oy. Dasig ra ba kay Hangtod na? sa pag-ani? No, posible nga dasig kay na musulay. Abi nimo bisag kung saan nimo nagbadlong di gina maokan. No. Ngano man. Dili sa kita sa ilang mga kanang sayop. Oh, ang bunglayon manggod, ang karakter manggod sa bunglayon, puro sukwahi. Sukwahi ba? Pero di na sila kita nga sukwahi ang ilang gibuhat. Mas kaluya. Oh. Pastor, no? Ang buglayon, mamaora mo gud sa trigo og porma. So, kumingon ka hantod ka sa man ni mawala, posible ikaw pa'y mawala. Oh. Nga naman, sa po ning tawhan nga kabalo man unta na sa siyang gibuhat. Wa na kabalo oy, no? Kabalo na. Wala na sila kabalo nga ang ilang gibuhat mali. Kaya ang ilang nahibaluan, sakto sila. Padayon lang gihimo. Oh, muna nga, ang pangutana, mo padayon ba? Padayon. Padayon na sila. Hangtod na siya sa ting-ani. Nya karon. Separated lang ang ilahang pamaagi tungod kay lahi man ang purpose sa ila pungon aron ni itsa dito sa kalayo. Oh. Lahi ra Kay sila. Ang porma ko di mo tan-awon pastor, malipat jud ka. Malipat jud ka wag tan-aw. Kaning bunglayon og trigo malahi gid na sila. Lagud sila kanang tan-aw lang ni pero ang bunga lang gid ang diferensya. Oh, kay inani man gud na siya brother, no? Inani na siya. Kining bunglayon dili man gud na ibton. Dili gid na ibton. No, wala instruction nga ang bunglayon ibton, wala, no? Ato ara nang hunahuna nga ipaibot na sa Dios. Dili oy, atong basahan ang Biblia, ibton ba sila? Mateo kapitulo 13 bersikulo 29. 29. Apan siya mingon, unsa may giingon dinhi, no? Apan siya mingon, ayaw ingon maguga ato bang ibton? Ingon da. Ayaw tingali sa pag-ibot ninyo, sa bunglayon maibot usab ninyo pag-apil ang trigo. Oh. Sa to pa, dili de pwede ibton. Kay kung ibton siya, basin og maapil ang trigo. Nang pangutana, sa pangutana karon, magpadayon ba na sila? Padayon oy, dili na pwede ibton kay nay bunglayon nga murag yung trigo nga kun imong ibton, madamay hinon tong Kung tan-awon mo gud mga sitwasyon sa ilahang pagturok mga kahigalaan, dikit gid kay na ilahang punuan. Oh, so inana nga Ang sitwasyon. ilang gamot nag-abot gid. So wala nga di ipaibot kay maapil man ang kuan trigo. Okay, so nindot untay pa rin makigsuonan brother ang atong oras pero limitado man sa tong pagpaiguban. So sa kawit atong mapatalinghugan, awit nga naguluhan, ayaw pagduha-duha. Ayaw pag
imong kapalaran. Si Jesus muban sa malisod nga mga dalan. Sa bukton niya gakunog sa pnayon. Ayaw kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang sangpita, kay siya duol pa. Siya matinang Okay, gala akong gidapit ng tanan sa pagduyog alang sa ato nga pag-ampo. Mag-ampo ta. Dalaygon mahimayaon nga Dios nga manamo nga nakasakitasan sa mga langit. Dios nga labing gamahanan taga ikaw sa among kinabuhi. Salamat sa kagayonan nga among nabatnan. Din amo nga naisgutan ay mga pulong nga may magapalig-on, makapadasig sa matag usa kanamo sa pagpangalagad nga kanimo. Salamat o Dios sa imong giya. Labi na nining istasyon. Ikaw magabindisyon, magapanalangin ini kiniusab magmalahotayon sa ilang mga produkto nga kiniusab magbabungahon o Dios tungod kay nahimong kabahin sa imong nga buluhaton nga mapaabot pa kini ngadto sa mga dapit nga nagkinahanglan sa imong pulong. Kami nasayod nga ikaw magabindisyon, magapanalangin ini o Dios po sa among itugyan kana kanimo. Usaha kami nga nasimong atubangan uban sa pagpasaylo usab sa among mga kapakyasan sa pulong man sa buhat o sa huna-huna. Nagalaom kami, dunggag dawata ang pagkapuuban sa kapasiluan sa among sala. Tungod lamang sa ngalan ni Kristo, personal bugtong manluluwaan sa amin. Okay, brother, panamilit sa ato nga pagpaiguban sa ato nga programa. Oh, yes, Pastor. Labi na sa itong mga suki nga tigpaminaw, ako ang iyong higala sa kahanginan, si Manghel Magaingon, nga ang paglaom, dili mapalong kung ang imong pagtuo, magpadayon. Sa sunod na ito nga magkita, mayong butag ka na tanan. Okay, salamat kayo no sa ato usab nga pagpakiguban mga kaigsuonan dinhi sa ato nga programa. No, atong panghinaot nga sa gihapon sunod higayon kita gihapon magakauban dinhi sa ato nga paghisgot sa mga pulong sa Dios ug mapuhon Lunes no magsugod na usab ta sa adlawng Lunes mga kaigsuonan dito na punta magpadayon sa alas 3:30 no ang takna mga kaigsuonan sa ato nga pagpakig uban mga kaigsuonan. Okay mga kaigsuonan, naging kita ikong oras pa lang sa pagpadayon sa unahan sa ngalan na lang sa kinatibong puwersa sa Seventh Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sa ito nga kinatibok ang management and staff sa Nung Lading Infinite Radio sa NBS no Nung Lading Broadcasting Services ang atong CEO Sir Jimson J. Bruma Mundido, ang atong General Manager COO Ma'am Girly Maglangit Mundido, ang atong Legal Counsel Attorney Ronel Inot, Attorney Baldomero Boy Balilig Fernandez, Attorney Arman Bindalian, ang atong Network Manager Sir Yonel Rodriguez, ang atong Assistant Manager sa 90.1 Sir Nico Fernandez Casal, dito sa 100.1 sa San Fran Sir Ronel 5, sa ato usab nga Station Manager higala sa 94.3 sa Sambuanga, Sibugay. Kini si Pastor Nel magaingon nga na kaninyo. Ang grasya panalangin sa Dios atong mabatnan sa matag karon ug unya, pag-ayo-ayo, amping ampo kanunay. The words of God can make you happy and faithful. Stay tuned and stay with God.